अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान अजान डॉन न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 24 दिसंबर से इंतखाबी अमल शुरू होगा। 18 जनवरी को इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि सिंध में 18 जनवरी को इंतखाबात होंगे। डेट तो अनाउंस कर दी गई, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो अपोजिशन जमातें हैं, खास तौर पर जब हम कराची शहर की बात करते हैं, बड़ी स्टेक होल्डर जो जमात है एमकेएम, वो सरापा एहतजाज बनी हुई है। वजह यह है, एक तो पहले हमने देखा कि जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है 2013, उस पर खासी हम ये कहें कि रिजर्वेशंस थी एमकेएम को। उसके बाद जो तरमीम की गई बिल में, उस पर भी बहुत से हम कहें कि एहतजाज ना सिर्फ एमकेएम की जानिब से, बल्कि हम दूसरी अपोजिशन जमातें जो है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एहतजाज बुलंद किया जा रहा है और कुछ जमातों ने तो कोर्ट का रुख भी किया है। इन्हीं मौज़ूआत पर बात होगी और बात होगी कि कोर्ट में जाने के बाद ये जो तारीख दी गई है 18 जनवरी, इस तारीख को मुमकिन भी हो सकेंगे इलेक्शन या नहीं, और एमकेएम किस हद तक जाएगी। और दूसरी जो हम इंपॉर्टेंट बात इसमें करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछेंगे कि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं और विफाक से सूबों को बहुत से इख्तियारात मिल गए, और हम ये देखते हैं कि मुल्क भर में, खासतौर पर पंजाब में भी इसी तरह की सूरत हाल है, जब सूबों ने नीचे तक हम ये कहें कि इख्तियारात मुंतकिल करने हैं, तो उसमें हमें कुछ रिलेक्टेंट दिखाई देती हैं हुक्मरान जमातें। मेहमानों का तारुफ करवा दूं, मोहम्मद हुसैन साहब साबिक वजीर बल्दियात रहे हैं, ताल्लुक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। खुरम शेर जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एमपीए, और इनसे बात होगी कि जाहिर है इनका पहली बार ये सूबाई असेंबली में आए और बल्दियाती इलेक्शन भी हैं, तो ये इनके जो हम देख रहे हैं कि करीब करीब इनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमकेएम जो है बहुत से मामलात में, खासतौर पर लोकल गवर्नमेंट जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो करीब करीब दिखाई देते हैं, बहुत से इख्तलाफात के बावजूद भी। हमें ताज हैदर साहब ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन साहब आपकी जानिब आ जाता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो जो एक्ट आया 2013 लोकल गवर्नमेंट एक्ट, उसके अगेंस्ट भी आप कोर्ट में गए हुए हैं, उसके बाद तरामीम आई और अब आप जो है एहतजाज कर रहे हैं, तारीख भी दे दी गई। अब हम देख रहे हैं कि बामुश्किल जो है 1 महीना भी नहीं बचा इलेक्शन में। ये बताएं कि ये जो तरामीम है, सबसे पहले जो आपके खदशात हैं, जो आपको सुन रहे हैं, वो बताएं कि खदशात इस वक्त बड़े खदशात क्या हैं आपके? देखें रिजवान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोकल गवर्नमेंट एक्ट असेंबली में लाकर पास किया गया, वो भी विद इन 1 डे उन्होंने असेंबली में लाकर पास किया। पीपल्स पार्टी बात करती है जमहूरियत की बालादस्ती की और जमहूरियत की बका और सलामती की। जमहूरियत का मकसद ये नहीं होता कि असेंबली में आपको जो अददी अक्सरियत हासिल है उसकी बुनियाद पर मन माने जो फैसले चाहें आप करें। असेंबली हो, चाहे नेशनल असेंबली पार्लियामेंट हो या सेनेट हो, हर जगह पर जमहूरियत बेहतर अंदाज में उस वक्त चलती है कि जो इक्तदार आला है, इक्तदार की कुर्सियों पे जो लोग बैठे हुए लोग हैं, वो अपोजिशन की बात को सुने, उनको भी एकोमोडेट करें और सिंध के मफादात में जो भी हो फिर वो सलाह मशवरे के साथ फैसले करें। लेकिन जो 2013 का एक्ट आया, पहला बिल जो पास हुआ लोकल गवर्नमेंट एक्ट, उसमें जो हमारे खदशात और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो क्लियर थे कि ये जिस तरीके से ये बिल जो पास किया गया है वो सरीहन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल है 148 उसकी मुकम्मल जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। यानी उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी बल्दियाती सिस्टम राइज किया जाएगा, 148 जो हम कहते हैं कि आइन के जो आर्टिकल है उसकी रूह की मुनाफी है, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बना है, हम पूरे मुल्क में देख रहे हैं तकरीबन इसी तरह से ही है, उस पर तो आप कोर्ट में गए हुए हैं। अब यहां पर 2 चीजें हमें नजर में आ रही हैं। एक तो यह है कि आप एक तरफ तो ये देखते हैं कि जो एक्ट 2013 जिसके तहत इलेक्शन होने, एक तरफ तो आपके खदशात वो थे कि ये सही मायनों में जो आइन की जो रूह है उससे मुताबिकत नहीं रखते, और लोगों ने जो हम कहें कि बल्दियाती निजाम जो है वो लोगों को डिलीवर नहीं कर सकेगा। एक तरफ तो ये बात थी। फिर हमने देखा कि आप
इलेक्शन में जाने की बात करते रहे, लेकिन जो तरामीम आई हैं अब उसके खिलाफ जा रहे हैं आप कि ये तरामीम जो हैं ये बुनियादी इंसानी हकूक के भी खिलाफ हैं। ये किस हद तक आप जाएंगे? अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो इलेक्शन में आप जाएंगे, बाइकआउट करेंगे, क्या इरादे हैं आपके? देखें रिजवान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये बल्दियाती एक्ट जो पास कराया गवर्नमेंट ने, उसके बाद ऑर्डिनेंसेस के जरिए 3 तरामीम लाई गई, यानी ऑर्डिनेंस हमारे ऊपर इम्पोज किया गया। और उन 3 तरामीम में जो सेक्शन ये लेकर आए ऑर्डिनेंस के जरिए, उसके अंदर बुनियादी तौर पर यानी शहरी, यानी बिलखुसूस में कराची, हैदराबाद, मीरपुखार, नवाबशाह, सक्कर सब जगह की बात करूंगा। उसके अलावा जो दही सिंध के अंदर भी जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें जो खदशात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसकी बुनियाद पर इन्होंने जो बल्दियात की जो बेसिक रूह है उसका ही कत्ल किया है कि कराची के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हुआ करती थी। मोहम्मद हुसैन साहब ब्रेक ले लेते हैं। 3 तरामीम की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तो इस पर भी बात करेंगे तफसील से कि वो 3 तरामीम क्या हैं, और आप जब इसको अपोज कर रहे हैं और अपोजिशन जमातें भी इख्तलाफ रखती हैं हुक्मरान जमात से, तो नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इसी मौजू पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। खुरम साहब आपकी जानिब, और जिस तरह से मोहम्मद हुसैन साहब उन्होंने भी बताया कि उनको इस बल्दियाती निज़ाम से खदशात किस तरह के हैं। ताज हैदर साहब भी हमारे साथ हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप भी एहतजाज में हमें एमकेएम के साथ दिखाई दे, क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? और ताकि फिर हम ताज हैदर साहब से जानते हैं कि ये जो निज़ाम है, जब हम यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो अपोजिशन को साथ लेकर क्यों नहीं चले? देखें, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बिल पेश किया था तो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमने इसे रिजेक्ट किया था। उसका सबसे पहला रीज़न तो ये था कि जब इन्होंने ये बिल पेश किया था तो उससे 2 दिन पहले हमारी पार्टी से इन्होंने रुजू किया था और 2 दिन का टाइम दिया था उस पूरे बिल को पढ़ने में, जबकि इनको हमने कहा था कि कम से कम 1 हफ्ता हमें रिक्वायर्ड है कि हम उसको स्टडी करें और उसके बाद अब इसे पेश करें। तो रिजेक्शन तो हमारी यहीं से स्टार्ट हो गई थी। सेकेंडली, आप देखेंगे जिस तरीके से इन्होंने डिलिमिटेशंस की हैं, जिस तरह ये अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, जिस तरह ऑर्डिनेंसेस इन्होंने जारी किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि सिंध के कौम के साथ जो है, लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी है और हम इसको बिल्कुल मानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि जो आप कानून लेकर आना चाहें वो लोगों के ऊपर नाफिज कर दें। सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा चंक जो है वोट का वो फंक्शन लीग के पास भी है, नवाज लीग भी कुछ रखती है, इसी तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है सिंध के अंदर। तो मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट जो है सबको मिल के साथ लेके चलती तो बेहतर रहता। अलबत्ता अगर गवर्नमेंट चाहती तो इस निज़ाम को वैसे भी नाफिज कर सकती थी। जो मामला, जो हालात असेंबली के अंदर कल के दिन गुजरे हैं वो आपने देखे हैं, उन चीज़ों को भी जो है अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने हिसाब से चलाना चाहती है। जिस तरीके से आपने देखा है कि किसी यूनियन काउंसिल में यहाँ पे इन्होंने 50,000 की क्वांटिटी रखी है, कहीं पे 10 से 15,000 की रखी है, तो नाजायज़ किया जा रहा है, ठीक नहीं किया जा रहा है। और मैं नहीं समझता हूँ कि आगे चल के ये मामला ठीक चल सकेंगे। बल्दियात के इलेक्शन जो हैं पाकिस्तान तहरीक। ताज हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। आपने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2013 जब पेश किया तो उसी वक्त ही हमने देखा, उसके बाद जो है एमक्यूएम कोर्ट में चली गई, आपने उसके बाद तरामीम पेश की तो बड़ी मुतनाज़ा तरामीम कह रही है एमक्यूएम। और यहां पर हम जो दूसरी अपोजिशन की जमातें भी हैं, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून भी इसको मुतनाज़ा ही कह रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? बस इनको खुफिया क्यों रखा हुआ है? जो एतराजात हैं वो बता दिए जाए ताकि उसकी वजाहत पेश की जा सके। और ये जो कानून था ये 15 दिन वेबसाइट पर रहा था, मुख्तलिफ जमातों से हमारी मीटिंग होती रही थी। असल में एक बात ये थी कि हमारे ऊपर वक्त का प्रेशर था और अभी वक्त का प्रेशर है। अब सिंध हुकूमत अगर कह रही है कि हम मार्च में तक इसको मौखर कर दें तो वो बात नहीं सुनी जा रही। तो अब वो कानून, जो भी एनजीओस थे, जो भी हमारी सियासी जमातें थी, उन सब से डिस्कशन होके, और जैसा कि मैं फिर अर्ज कहूँ कि 15 दिन तक वेबसाइट पर रहा और एनजीओज ने यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस की उसके ऊपर, और उसमें उन चीज़ों की रोशनी में काफ़ी तब्दीलियाँ लाई गई। लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा, और मैं इस वक्त ज़रा तवज्जो मेरी ऑयल एंड गैस की तरफ है, लेकिन फिर भी मैंने मालूम करने की कोशिश की है कि आखिर एतराज़ात क्या हैं, किस चीज़ पर एतराज़ात हैं।
ताकि उस पे या तो वजाहत दी जा सके या अगर एतराज बजा है तो उसको ठीक किया जा सके। अच्छा, आपके इल्म में है ताज हैदर साहब, जब तरमीम आप पेश कर रहे थे तो एमक्यूएम से या फिर हम दूसरी जमातों से, खास तौर पर एमक्यूएम की बात इसलिए कर रहे हैं कि कराची शहर में बड़ी एक जमात है और बड़ी स्टेक होल्डर है, तो इनसे बात हुई उन तरमीम के बारे में? नहीं, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर कागजों को फाड़ने के बजाय उनको पढ़ लिया जाए तो जरूर उसके अंदर कोई न कोई ऐसी चीज निकल सकती है कि जिसको बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, आपने एक वक्त का प्रेशर, आपने टाइम की बात की कि वक्त का प्रेशर था और आप सूबाई हुकूमत चाह भी रही थी कि मार्च में ले जाए जाएं इलेक्शन, और ये बारहा कहा गया। चले मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं जो एतराजात हैं, और जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि एतराजात सामने नहीं आए, अगर सामने आ जाए तो हो सकता है कि वो एतराजात दुरुस्त हों, उसको देखा जा सकता है, क्योंकि जाहिर है कि वक्त के प्रेशर की वजह से अब हम जब कानून को देखते हैं और उसको देखते हैं किस तरह अमल दरामद होगा, तो कई कई चीजें निकल आती हैं और उनको दुरुस्त करना पड़ता है। तो उसके लिए अमेंडमेंट भी आए और उसके लिए ये ऑर्डिनेंस भी आया है, और इस ऑर्डिनेंस को जो है वो असेंबली के अंदर भी रखा जाएगा और इसको तब्दील भी किया जा सकता है। लेकिन एतराजात को खुफिया रखना मेरे ख्याल से वो दानिशमंदी नहीं है, या किसी कागज को पढ़े बगैर फाड़ देना। ताज हैदर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ हैं एमक्यूएम के, उनसे ही जान लेते हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं। मोहम्मद हुसैन साहब, ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो कह रहे हैं कि एतराजात सामने नहीं आ रहे, सिर्फ एहतजाज ही आ रहा है, तो एतराजात भी आपने पहुंचाए? रिजवान भाई, ताज हैदर साहब माशाल्लाह इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन हैं, पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, और पीपल्स पार्टी में जो उनके खिदमात हैं वो भी सबके सामने हैं। ये जो हमें जो मशवरा दे रहे हैं कि एतराज़ात अगर सामने होते तो उसके ऊपर बात की जाती, एक ऑर्डिनेंस नहीं बल्कि 3-3 ऑर्डिनेंस अचानक खामोशी के साथ लाकर इम्पोज कर दिया गया। ऑर्डिनेंस जारी होने के फौरी बाद वो एक कानून बन जाता है, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाता है। तो ऑर्डिनेंस लाने के बाद खुद ब खुद गुफ्तो शनीद सलाह मशवरे के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं रिजवान साहब, जो आप मुझसे कह रहे थे कि क्या एतराज़ात हैं, मोहम्मद हुसैन साहब जहां तक ये कह रहे हैं ताज हैदर साहब के वक्त का बड़ा प्रेशर था, हमने ये देखा कि सूबाई हुकूमत ये कहती रही इलेक्शन कमीशन से कि मार्च तक का टाइम दिया जाए। ये बात आप कहां तक सही समझते हैं कि वक्त का वाकई प्रेशर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? मैं आपको बताऊं, देखें मैं आपको बताऊं, अगर वक्त का प्रेशर भी था तो कोई भी कानून साजी असेंबली में करने के लिए पूरा एक प्रोसीजर मौजूद है रूल्स एंड प्रोसीजर के अंदर, कि जनाब किस तरीके से बिल असेंबली में लाए जाते हैं, बिल के ऊपर डिस्कशन होती है, उसके लिए दिन अलॉट होते हैं, फिर वो बिल लेजिस्लेटिव कमेटी के पास जाता है। वो जो लेजिस्लेटिव कमेटी है वो तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन या जो भी इस पे उसे टाइम देते हैं, वो लेजिस्लेटिव कमेटी अपनी मीटिंग्स वगैरह करके फिर असेंबली में रिकमेंडेशन लाती है। यहां तो हुआ ये कि एक ही दिन के अंदर लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 असेंबली में लाया गया, और दीगर पॉलिटिकल पार्टी से ना तो कोई सलाह मशवरा किया गया, ना उन्हें पहले से कोई कॉपियां दी गई। इसी तरीके से ये ऑर्डिनेंसेस में भी हुआ। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, आपकी कानून साज कमेटी के पास जाता, उसके बाद एक ही दिन में इस बिल को पास करवा दिया गया। वो एतराज बता दीजिए ताकि हम ताज हैदर साहब के पास जाएं। एक तो ये चीज सामने आ गई कि जो प्रोसीजर है उसमें बड़ी जल्दी एतराज, देखिए मैं आपको बताऊं रिजवान जी, एतराजात जो हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, मैं आपको एक सबसे बड़ी मिसाल दूंगा। यूनियन कमेटी की इलेक्शन के हवाले से जो यूनियन कमेटियां और यूनियन कौंसलों की जो फॉर्मेशन थी लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत, वो ये था कि जो अर्बन एरियाज में जो बेसिक यूनिट है इलेक्टोरल का, वो यूनियन कमेटी था अर्बन एरियाज में, और रूरल एरियाज में यूनियन कौंसल है। उसकी जो बाकायदा डेफिनेशन दी गई, जो फॉर्मेशन दी गई कि यूनियन कमेटी के जो इलेक्शन होंगे वो 1998 की जो आबादी है उसके तहत, यानी 40,000 से 50,000 तक की आबादी पर एक यूनियन कमेटी होगी, और 10,000 से 15,000 की आबादी के ऊपर यूनियन कौंसिल होगी। यूनियन कौंसिल रिप्रेजेंट करेगी कराची के अंदर या सिंध के अंदर डिस्ट्रिक्ट कौंसिलों को।
تو یہ یونین کونسل جو بننی تھی وہ تھی رورل ایریاز کے اوپر. اب انہوں نے سب سے بڑا ڈسکریمنیشن اور جیری مینڈرنگ جو کی وہ یہ کی کہ پہلے اس قانون کے تحت یونین کونسل 10,000 سے 15,000 ووٹ کے اوپر بنا دی, حتیٰ کہ ہر یونین کونسل 10,000 ووٹ پر بھی نہیں بنائی, کہیں 4,000 پر, کہیں 3,500 کے اوپر, کہیں 3,000 کے اوپر, کہیں 8,000 کے اوپر. اور دوسری طرف جو اربن ایریاز کے لیے یعنی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لیے جو یونین کمیٹیاں بنائی گئیں وہ 40,000 سے 50,000 کے اوپر بنائی گئیں. اب مجھے یہ بتائیے تاج حیدر صاحب آپ نہیں اس کو میں تھوڑا کلیئر کر دوں آگے رضوان, اس کو میں کلیئر کر دوں کہ جب یہ یونین کونسل 10,000 تک کی آبادی کے اوپر بنا دی گئی تو کیا انہیں پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ بعد میں آرڈیننس کے ذریعے ان یونین کونسلوں کو ختم کر کے جو رورل ایریاز کے اوپر 4,000 5,000 کے اوپر بنائی گئیں انہیں یونین کمیٹی کے ایکول قرار دے دیا گیا کہ ایک طرف 4,000 ووٹر ایک یونین کونسل یعنی یونین کمیٹی کو منتخب کریں گے, دوسری طرف 50,000 ووٹر وہ ایک یونین کمیٹی کو منتخب کریں گے. یعنی اگر فنڈ بات جو ہے تاج حیدر صاحب 4,000 آبادی والی یونین کمیٹی کو بھی وہ فنڈ ملے گا, اسی طرح 50,000 والی آبادی والی یونین اربن اور رورل میں جس طرح سے آپ فنڈ ملے گا, ڈیوائیڈ کی گئی ہے ووٹرز کی بھی. تاج حیدر صاحب آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جن تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو ان میں بڑی گنجائش موجود ہے. پہلے تو یہ ہے کہ جو 1958 کا سینسس ہے 1998 کا وہ ویلڈ سینسس نہیں ہے, اور ہمارے پاس اب نادرا کی فگرز موجود ہیں, مطلب جس میں میرے پاس جو فگرز آئی ہیں 2,13,47,871 آبادی کراچی کی بتائی گئی ہے, یہ 4 مہینے پہلے تھی. تو اگر ہمارے پاس قابل اعتبار اعداد و شمار موجود ہیں تو پھر میں نے اپنی حکومت میں بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں ان اعداد و شمار کے اوپر کرنی چاہیے. دوسرے یہ کہ بہت سی نئی آبادیاں بن گئی اور جو زیادہ تر کراچی کے دیہی علاقوں کے اندر بنی. جس بات پہ میرے خیال سے ہمارے بھائی اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے ڈسٹرکٹ کاؤنسل رکھی تھی کہ جناب, کیونکہ ایک عرصے سے شکایت تھی کراچی کے دیہی علاقوں میں کہ ان کو فنڈز نہیں ملتے کیونکہ وہ ڈسٹرکٹ کے تحت آتے تھے. اچھا, اب اس قانون کے اندر جو انتظام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر یونین کمیٹی کو اور ہر یونین کاؤنسل کو جو ہمارا صوبائی فائننس کمیشن ہے وہ ڈائریکٹ فنڈز کا تعین کرے گا, اور اس کے اندر آبادی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگی. پھر جو دوسری تھنکنگ آئی وہ یہ کہ الگ سے دیہی علاقوں پہ مشتمل ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے علاقے جو کہ پہلے ڈسٹرکٹس کے اندر شامل تھے ایگزسٹنگ ڈسٹرکٹس کے اندر ان کو اسی طریقے سے شامل رکھا جائے اور وہ ڈسٹرکٹوں کے زیر نگرانی آ جائیں. اب اگر یہ بات ہے کہ کہیں آبادی میں اتنا بڑا فرق ہے 4,000 کا اور 40,000 کا تو اس میں نظر ثانی ہونی چاہیے. لیکن تاج حیدر صاحب جس طرح سے نظر ثانی کی بات, جس طرح سے محمد حسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اربن ایریاز کے اندر تو 40,000 یہاں پر یونین کمیٹی میں تعداد ہے اور رورل ایریاز میں 4,000 یا 10 سے 15,000 بھی جس طرح سے مختلف جگہوں پر آ رہے ہیں. میرے خیال سے ایسا نہیں ہے, اور ہم اسے کیس بائی کیس دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی 28 یونین کاؤنسلز ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ختم ہونے کی وجہ سے. اچھا, وقت کی بات جس طرح سے تاج حیدر صاحب وقت کی بات آپ بھی کر رہے ہیں کہ کیونکہ ٹائم بہت کم تھا اور یہ ڈیٹ اناؤنس ہونے سے پہلے بھی صوبائی حکومت کہہ رہی تھی, تو یہ ممکن ہو سکے گا؟ یہ مسئلہ حلقہ بندی کا ہے رضوان بھائی, اور حلقہ بندی پہ نظر ثانی کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے, ہم بیٹھ سکتے ہیں. حلقہ بندی پر بھی بڑا اعتراض. دیکھیں بات اصل میں یہی ہے کہ اب جیسے کہ تاج صاحب حلقہ بندیوں پر پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے بات کر رہی ہے, مسلم لیگ نون بھی بات کر رہی ہے, پنجاب میں بھی بات ہو رہی ہے, وہاں پر بھی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی بات کر رہی ہیں کہ حلقہ بندیاں اپنی مرضی سے ہی ہیں. دیکھیں تاج صاحب کا اس وقت جو انداز ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی ایکسپیرینس اور بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اپروچ ہے بہت پازیٹیو ہے, لیکن جو اسمبلی کے اندر ماحول ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جو غلطیاں ہیں رورل میں اور اربن میں اس کے اندر امینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں, نظر ثانی کی جا سکتی ہے, تو میرے خیال سے اس قسم کے مشورے انہیں پارٹی کو اپنی دینے چاہیے کیونکہ بہت اختلافات پیدا ہو رہے ہیں, ایک ڈسکریمنیشن ہو گئی ہے بالکل رورل اور اربن کے اندر. آپ یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا, بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। खुर्रम साहब, ब्रेक से पहले आपको काफी देर के बाद मौका मिला, कंटिन्यू कीजिएगा। और जो हम अब जो सूरत हाल देख रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ताज हैदर साहब ज़ाहिर एक सीनियर, हम कहें कि पॉलिटिशियन हैं और सीनियर रहनुमा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, यहाँ पर तो बात हो रही है, तो क्या सूबाई असम्बली में माहौल मुख्तलिफ है जो यहाँ ताज हैदर यहाँ पर बात कर मैंने रहे हैं? आपसे बताया ना कि ताज हैदर साहब के बात करने में और असम्बली के माहौल में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस तरह ताज साहब ने फरमाया है कि गुंजाइश बिल्कुल मौजूद है नज़रसानी की, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर नज़रसानी करनी चाहिए। इस इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं। इससे जो सिटीजन्स हैं, आपके जो लोग हैं, उनको बेसिक जो सहूलियात हैं वो मिलनी हैं। अगर इसको आप कंट्रोवर्सी में डाल देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये मुश्किलात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ही आगे चल के आएंगी, क्योंकि अगर जो काउंसलर्स हैं वो सर्व नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली और उनको हर दरवाजे पे ही भागना पड़ेगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये इलेक्शंस कामयाब होंगे। और दूसरी बात ये कि देखें, इतना वक्त इन्होंने लगाया, आज 5.5 साल के बाद इन्होंने इरादा किया है इलेक्शंस करने में, तो 5.5 साल के अरसे के अंदर भी अभी तक ये अपनी सही पोजीशन के ऊपर आ नहीं सके। 5.5 साल के अरसे में समझ नहीं पाए हैं कि जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज हैं वो किस तरह चाहती हैं। मैंडेट जिस तरह आपका है तो बिल्कुल उस मैंडेट का हर कोई एहतराम करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। अगर 5.5 साल में इस चीज़ के ऊपर मेहनत कर लेते ये कि हमने इस इलेक्शंस को, आने वाले इलेक्शंस को जो है बायोमेट्रिक सिस्टम पे लेकर आए, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। गुजरे हुए इलेक्शंस आपने देखें किस तरह हुए। केपी के अंदर आप देखें, बात तो सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर रही है। केपी के अंदर आप देखें कि हम जो है बायोमेट्रिक के थ्रू जो है इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस कराएंगे, और नादरा ने भी ऐसा सिस्टम बना लिया कि जिसके थ्रू बहुत इजीली इसकी फंक्शनिंग की जा सकती है। तो क्यों ना हम अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है कि वो पार्टी है जो अपने आप को जमहूरियत के चैंपियंस कहती है, तो क्या वजह है कि जमहूरियत के चैंपियंस अपने आप को कहने वाले आज हालात को इस तरफ लेके जा रहे हैं कि तमाम अपोजिशन पार्टीज जो वो एक तरफ हो गई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ हो गई है। अगर एक पार्टी एतराज करे, दो करे, तो बात समझ में आती है। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, और कल एहतजाज करने का भी फैसला किया है एमकेएम ने, मोहम्मद हुसैन साहब। तो दूसरी जो जमातें हैं यहाँ पर सिंध में जो अपोजिशन की, उनको भी आप दावत दे रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या आप सिर्फ एमकेएम को ही हम देखेंगे कि वही एहतजाज कर रही होगी? देखिए रिजवान भाई, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और ये बताऊं कि सूबाई असम्बली का जब कल इजलास हुआ, आपका जो क्वेश्चन उस पर भी मैं आता हूं, उससे पहले जो ऑर्डिनेंस इन्होंने नाफिज किया था, यानी असम्बली के किसी मेंबर्स को ये नहीं मालूम था कि कल की तारीख में जो इजलास होने वाला है, यानी कल जो 20 तारीख को जो इजलास हुआ था, कि उस इजलास का एजेंडा क्या है। रात को लेट नाइट तमाम असम्बली के अरकान को ये इतला दी गई कि कल के ऑर्डर्स ऑफ द डे के अंदर ये 2 बिल भी जो है इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, दोनों ऑर्डिनेंस। तो ये भी एक रूल्स की वायलेशन है कि अगर मैं इस कानून साजी में कि ऑर्डिनेंस असम्बली में जब ले हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे पहले मैं इसकी अप्रूवल के लिए या इसकी डिसअप्रूवल के लिए या इसकी अमेंडमेंट के लिए जो तहरीक असम्बली में लाना चाहता हूं, उसके 2-3 दिन पहले नोटिसेस दिए जाते हैं। लेकिन इन्होंने तमाम असम्बली के अरकान को इससे भी महरूम रखा। रात को 1 बजे, रात को 1:30 बजे, रात को 2 बजे घरों के ऊपर ऑर्डर ऑफ द डे पहुंचा। तो सुबह उठ के जब हमने ऑर्डर ऑफ द डे देखा तो पता चला कि 2 ऑर्डिनेंस आज असम्बली में अप्रूवल के लिए लाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी हमने रूल्स एंड प्रोसीजर की पूरी पासदारी करते हुए डिसअप्रूवल की रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध हमने जमा कराई। और ये इजलास जो था, ये अपोजिशन का रिक्विजिट इजलास था, और हमारा बुलाए हुए इजलास को हमारे ही रेजोल्यूशन को पेश करने से हमें रोका गया, जिसकी वजह से अपोजिशन के लोगों ने इसके ऊपर यानी शोर शराबा किया। तहरीक जब पेश नहीं करने दी, रेजोल्यूशन पेश नहीं करने दी, अब तो फिर हमने एहतजाज किया और फिर असेंबली के बाहर असेंबली की प्रेमिसेस में हमने अपनी असेंबली लगाई ताकि उनसे जान सके। ये चीज तो आप बता रहे हैं, मीडिया पे हम देख रहे हैं कि 2 दिनों के दौरान। अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूं, जो आपने क्वेश्चन किया था, तो अब रास्ता क्या बचता है एमकेएम के पास? कोर्ट में तो आप भी गए हुए हैं, मुस्लिम लीग नून भी है, जमात इस्लामी भी गालिबन कोर्ट में जा चुकी है। बिल्कुल जी रिजवान भाई, एमकेएम भी कोर्ट में गई है,
کورٹ میں جانے کے ساتھ ساتھ وہاں سے بھی ہم انصاف کے طلبگار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عوام کے جو حقوق غصب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام کے مینڈیٹ کو جس طرح چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے، اس کے لیے ہمارے پاس احتجاج کا راستہ بھی ہے۔ کراچی، حیدرآباد، سب جگہ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ کل متحدہ قومی موومنٹ نے جس طریقے سے آرڈیننس لا کر اور آرڈیننس کو اسمبلی میں لا کر جس بے ڈھنگے طریقے سے، غیر جمہوری طریقے سے اسے پاس کرایا ہے، اس کے خلاف بطور احتجاج کل ہم جو ہے وہ ریلی بھی نکال رہے ہیں، جلوس بھی کر رہے ہیں، اور دیگر اپوزیشن پارٹی کے جو اراکین ہیں، مسلم لیگ فنکشنل، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف بھی آن بورڈ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کو محمد حسین صاحب احتجاج تو آپ یقیناً کریں گے، اور جس طرح سے آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ تو کس حد تک یہ احتجاج سے آپ کو لگتا ہے کہ سنوائی ہوگی، یا کورٹ سے ہی جب رجوع کیا گیا ہے تو اس سے فیصلے کا انتظار کریں گے؟ اگر کچھ تبدیلی اس میں نہیں آتی اور 18 جنوری بھی دور نہیں ہے تو پھر کیا لائے عمل کیا ہوگا؟ الیکشن میں جائیں گے اسی قانون کے تحت جو ترامیم ہوئی اسی کے تحت ہی، یا کوئی دوسرا بائیک آؤٹ کرنے کے بارے میں بھی سوچیں گے، دوسرا لائے عمل کے بارے میں سوچیں گے؟ رضوان بھائی، متحدہ قومی موومنٹ کا جو ووٹ بینک ہے وہ ہمیشہ سے ماشاءاللہ بڑا مضبوط اور انٹیکٹ رہا ہے۔ ماضی میں بھی تمام تر سازشوں کے باوجود متحدہ قومی موومنٹ کا ووٹ بینک نہیں توڑا جا سکا۔ اس دفعہ بھی ہم اپنی طرف سے تمام کوششیں، کاوشیں کر رہے ہیں حکومت کو غلط قانون سازی سے روکنے کے لیے، عوام کے مینڈیٹ کو چرانے سے روکنے کے لیے، لیکن اگر انہی حالات میں انہی قانون کے تحت الیکشن کروائے جائیں گے تو بھی انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم الیکشن میں بھرپور انداز میں حصہ لے گی، نہ صرف حصہ لے گی۔ اور ابھی آپ یہ دیکھیے رضوان بھائی، ایک بات اور میں آپ کو یاد دلاؤں، 6 مہینے پہلے الیکشن ہوئے، ان 6 مہینوں کے بعد ابھی جو پیپلز پارٹی دعوے کر رہی ہے کہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں کراچی سے میئر ان کا جیالہ منتخب ہوگا، بھائی انہوں نے 6 مہینے میں پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ کوئی ہے نہیں، انہی سے جانتے ہیں، ایسے کون سے اقدامات کر دیے یہاں پر، ایسے کون سے اقدامات کر دیے رضوان بھائی کہ یہ 6 مہینے کے بعد ہی اپنا میئر لے آئیں گے کراچی میں؟ ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، خورم صاحب آپ کی جانب، ایک طرف تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ترامیم ہوئی جس پر اعتراضات ایم کیو ایم بھی اٹھا رہی ہے اور دوسری جماعتیں بھی اٹھا رہی ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف عام انتخابات میں ہم یوں کہیں کہ ووٹوں کے حساب سے ایم کیو ایم کے بعد دوسری بڑی جماعت کراچی شہر سے تقریباً 8.5 لاکھ ووٹ لیے نیشنل اسمبلی کے جو الیکشن تھے، تو آپ کی کونسلرز کے لیے بھی اور لوکل گورنمنٹ کے لیے بھی تیاری بھی ہے، یا صرف ہم احتجاج اور اس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری تیاری تو الحمدللہ آپ پر بھی بہت زیادہ ہم یہ کہیں کہ ایم کیو ایم کے بعد سب سے زیادہ ووٹ بینک آپ کا نظر آیا کراچی شہر سے۔ تیاری ہماری الحمدللہ دسمبر کے حساب سے ہی ہو چکی تھی، کیونکہ آپ کو شاید یاد ہو کہ پہلے دسمبر میں الیکشنز اناؤنس تھے، تو ہم نے بھی اپنی جو پریپریشنز ہیں وہ تمام ہماری مکمل ہیں۔ انفیکٹ ہمارے پاس کچھ جگہوں پہ جو ہمارے پینلز ہیں وہ ایکسٹرا بنے ہوئے ہیں۔ ہم تو بالکل اچھی طرح پریپیئرڈ ہیں، کیونکہ دیکھیں ایز این ایم پی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے اس بات کا اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ لوکل باڈیز الیکشنز کتنے ضروری ہیں، کتنی امپورٹنس ہے اس کی، اور کتنی سیریسنس اس کو پیپلز پارٹی کو دکھانی چاہیے اور وہ نہیں دکھا رہی ہے۔ ایک ایم پی اے کا جو کام ہے وہ ایم پی اے کر نہیں پا رہا ہے، وہ سارا دن بلدیات کے کام کر رہا ہے، سارا دن لوگوں کی وہ کمپلینز لے رہا ہے کہ جو کمپلینز جو ہیں کونسلرز بہت ایزیلی حل کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے بنیادی مسائل جو ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے سن کے، جو مسائل لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں وہ یہی مسائل ہیں سارے، کہ ہمارے ایریاز کے اندر صفائی کروا دو، ہمیں جو ہے گٹر کا پانی جو ہمارے سیوریج لائنز ملی ہوئی ہیں وہ آپ ٹھیک کروا دیں۔ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں بہت چھوٹے ہیں، یہ 5 سال میں بھی جس طرح سے آپ نے بات بھی کی، ہم پہلے بھی بات کر چکے، خاص طور پہ کراچی شہر میں ایم کیو ایم اور یہاں پر ہم پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی پچھلے 5 سالوں کے دوران ہم سب کو ہی پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وقت دیتی رہی، اس کے بعد آگے کرتی رہی، اور بنیادی جو مسئلہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ کس سسٹم کے تحت انتخابات ہوں۔ شاید ہم یہ کہیں، اب پیپلز پارٹی کا ہمارے ساتھ کوئی ہے نہیں، کہ کوئی ایسی جماعت جو ہم یوں کہیں کہ جس کو جو واضح دکھائی دیتا تھا کہ شاید وہ جیت جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 6-7 مہینے میں جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ لوگ بالکل بھی سیریس نہیں ہے۔
ٹو سرو دا نیشن, ٹو سرو دا سٹیزنز, ٹو سرو یور کنٹری. یہ بالکل بھی سیریسنس نہیں کن کی بات کر رہے ہیں کہ کہ بالکل serious پاکستان پیپلز پارٹی کی کہیں ہے, جو بھی ان کے ساتھ جتنی بھی پارٹیز ساتھ رہی انہوں نے تو بہت کوششیں کی لیکن ناکام رہے کہ یہ سسٹم کسی طریقے سے بلدیات کا آ جائے. جو مسائل لوگوں کے کورٹ کی ہیں وجہ سے ہی ہم نے دیکھا بالکل پچھلے بالکل 5 سال پورے ملک میں. ہاں بالکل, دیکھیں کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ بیچارہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ قوم کیا کرے. اس نے ووٹ دیا, ووٹ دے کے غلطی کر دی ہے, اس ملک میں پیدا ہو گیا وہ غلطی کر دی ہے. کسی نہ کسی مسائل کے اندر جو ہے قوم کو جو ہے الجھا کے رکھتے ہیں. اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ الیکشنز نہیں ہوں گے. کوئی کسی قسم کا ایسا لگتا ہے کہ کوئی گیم کھیلا جا رہا ہے, کسی طرح کورٹوں کے اندر کیس ڈالے جا رہے ہیں تاکہ الیکشنز اور ڈیلے ہو جائیں, کچھ سال آپ کو کھچ لگ رہا ہے جائیں. کہ 18 جنوری کو الیکشن ہو پائیں اب گے؟ میری پرسنل اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں, مجھے نہیں لگتا ہے کہ الیکشنز ایون ہوں گے. کوئی سیریسنس نہیں نظر آتی ہے. یہ سب ایسا لگتا ہے, میں اگر اسمبلی میں جا کے بیٹھتا ہوں تو اسمبلی مجھے لگتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جو ریزولوشنز ہم لاتے ہیں ان پہ امینڈمنٹس, ان پہ جو ہے کیا کہتے ہیں, کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں ہوتا ہے. کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے کیا ہو رہا ہے, یہ ماحول کہاں جا رہا ہے, یہ قانون کدھر چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. بالکل سرکس سا لگتا ہے یہ. تو بہت ضروری ہے یہ الیکشنز ہونا. پاکستان تحریک انصاف بالکل مکمل طور پہ تیار ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں سب سے پہلے ہماری ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ آرمی کی سپرویژن میں ہونے چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی کہ الیکشن جو ہیں ہونے چاہیے اور لوگوں کے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی بہت بڑے مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی اس دفعہ. ہمیشہ بات ہوتی رہی, مختصر سا بتائیے گا پھر محمد حسین صاحب کی جانب جاؤں گا. ہمیشہ بات ہوتی رہی, چلیں یہاں پر سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں اور آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں کہ جو ترامیم بھی کی گئی اس پر بات ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم بھی اسی کو کریٹیسائز کر رہی ہے. جو نظام وضع کیا جا رہا ہے مقامی حکومت کا, جو قانون سازی ہوئی ہے, اس سے مطمئن ہے کہ کونسلر کو پھر اس کے بعد میئر یا چیئرمین جو ہے اس کو اتنے اختیارات ہوں گے کہ وہ لوگوں کو ان کے حقوق اور ان کے کام آ سکے گا, یا صرف دکھاوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پریشانیاں ہوں گی. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں کوشش کر رہی ہے بارہ. دیکھیں ہماری تو کے پی کے اندر کوشش ہے کہ بالکل نچلے سطح کے اوپر ہم سرو کر سکیں, لیکن جو نظام انہوں نے ابھی لے کر آئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ سنس گورنمنٹ ان کی ہے تو میرے خیال سے کونسلر ہر وقت جو ہیں, جو بلدیات کے جو بھی ہمارے پینلز ہوں گے جو جیت کے آئیں گے, ان کو پریشانیاں بہت زیادہ ہوں گی. اتنا ایزیلی وہ سرو نہیں کر سکیں گے جس طریقے سے پچھلے دور کے اندر ہو چکا ہے. اتنا ایزی سسٹم ہونا چاہیے, اتنا ایکسیس ایزی ہونا چاہیے کہ مسائل آسانی سے حل ہو سکیں, ڈیلے نہ جائیں. یہ تو لگتا ہے کہ الیکشنز بھی ڈیلے ٹیکٹکس ہیں, اور اگر الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں تو جو نظام لے کر آیا جا رہا ہے وہ بھی ڈیلے ٹیکٹکس کے اوپر ہوگا. محمد حسین صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. ماضی میں بھی ایم کیو ایم بات کرتی رہی اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا, ایک طرف تو آپ آئین کے آرٹیکل 140A کی بات کرتے ہیں کہ جو قوانین بنے 2013 کا بھی جو ایکٹ تھا, آپ نے اس پر کہا کہ یہ اس بنیادی جو روح ہے آئین کی اس کے منافی ہے, اور جو ہم یہاں اس نظام کی بات کریں جو لوگوں کو جو چاہیے اور جو ڈیلیور کرنا ہے اس طریقہ کار کے مطابق جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاید لوگوں کو اس کے ثمرات نہیں پہنچ سکیں گے. دوسری طرف اب یہ الجھن آ گئی کہ ترامیم ہو گئی, تو پہلی جو بات تھی آپ اس پر تو شاید ایگری کر گئے اور الیکشن میں جا ہی رہے تھے. اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ الیکشن میں جاتے بھی ہیں, 18 جنوری کو الیکشن ہوتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جاتے ہیں, میئر آپ کا ہی آ جاتا ہے, تو آپ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتر سکیں گے؟ رضوان بھائی, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 جو پاس کیا گیا وہ آئین کی بنیادی روح کے بالکل منافی ہے. اس قانون میں, یہ جو بلدیاتی قانون ہے, اس میں یونین کونسل ہوں یا یونین کمیٹی ہوں, اس پورے سسٹم میں نہ تو مالی, انتظامی اور سیاسی کسی قسم کے اختیارات نہیں دیے گئے. مالی تو ہیں اور اب جب الیکشن ہوں گے, الیکشن ہونے کے بعد نہیں, مالی بھی ہو سکتا ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ پروونشل گورنمنٹ ان کا حصہ ہر ایک کو دے گی, اور جب چاہے گی من پسند جو یونین کمیٹی یا یونین کونسل ہیں ان کا حصہ بڑھا دے, اور جب چاہے جو ان کے من پسند لوگ نہیں ہیں, جو ان کے مخالفین ہیں, ان کا حصے کو روک دے. یہ ساری پرابلم ہے, یہ ساری آگے چل کے محمد حسین صاحب آپ مجھے بتا دیں, پچھلے ظاہر ہے کہ آپ 5 سالوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ آپ ان کے پارٹنر تھے, کولیشن پارٹنر تھے آپ ان کے. کیا وجہ نظر آتی ہے کہ یہ صرف صوبہ سندھ کی بات نہیں ہے, پنجاب میں بھی پچھلے 5 سالوں کے دوران الیکشن نہ ہو سکے؟ اب بھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے
हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही ये सूरत हाल पैदा हुई कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या वजह है कि जमहूरी लोग, जमहूरियत की बात करने वाले क्यों नहीं, जो ग्रास रूट लेवल के लोगों के जो मसाइल हैं उसको हल करने में दिलचस्पी क्यों नहीं रखते? अपना इख्तियार और अपना इक़्तिदार जो है वो बांटना नहीं चाहते? वाज़े अल्फाज में बताइए वजह क्या है? देखें रिजवान भाई, बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है या इक़्तिदार आला है, वो पाकिस्तान बनने के कुछ अरसे के बाद जागीरदारों, वडेरों, चौधरियों और बड़े बड़े ख़ानदानों के कब्ज़े में चली गई। तो ये जो बड़े बड़े ख़ानदान है, वडेरे, चौधरी, सरदार और बड़े बड़े दौलतमंद लोग, इन्होंने 98% गरीब आदमी को अपना महकूम बनाया हुआ है, अपना गुलाम बनाया हुआ है। और ये बल्दियाती जो सिस्टम है, इस बल्दियाती सिस्टम में हजारों लाखों की तादाद में आम गरीब लोग भी जीतकर इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और इक़्तिदार में, यानी इक़्तिदार के दरवाजे पर पहुंचकर खटखटाते हैं, उसे नॉक करते हैं। तो ये जो इक़्तिदार आला की जो मजे लूटने वाले जो एलिमेंट हैं, वडेरे, जागीरदार, चौधरी, खवानीन, मोहम्मद हुसैन साहब ना सिर्फ ये यहाँ पर नहीं ये चाहते जो काउंसलर हैं, जो हजारों की इनके तादाद में पास लोग है। आते हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं, हम ये रिजवान देखते में हैं जरा जी। ये रिजवान भाई इसको दुनिया भर में रिजवान जो भाई, अब मैं इसको मुकम्मल करूं दुनिया जो भर में हम आपका ये देखते क्वेश्चन हैं है कि ना। लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ही लोगों को जो है, लोगों के मसाइल हल किए जाते हैं। वक्त बड़ा मुख्तसर सा है, दुनिया भर में यही। ये बिल्कुल इन्होंने सही फरमाया कि ये दो पार्टीज जी। हैं जो जी हुसैन साहब मुख्तसर सा बताइएगा, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ रिजवान भाई, मैं यही कह रहा था कि ये जो बड़े बड़े जमींदार, चौधरी, जागीरदार, वडेरे, खवानीन, बस इन्होंने इनकी जो दिलचस्पी नहीं है। इक़्तिदार आला पे कब्जा किया हुआ है और तमाम जो इख्तियारात इनके पास हैं, ये नहीं चाहते दूसरे मायनों में हम यही कह सकते हैं कि जो हमारा ऐसा ताकतवर तबका है, जो बल्दियाती इदारों के जरिए मुंतखब होकर आए, आप कुछ कहना चाहते हो मुख्तसर साहब? नहीं, मैं समझता हूं कि हुसैन साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ये बेसिकली ये दो पार्टीज हैं जो चाहती हैं कि हमेशा कंट्रोल इनके हाथ में रहे, और जो एमपीएस हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो हर चीज उनके हाथ में रहे ना, कि जिस गरीब को एक छोटा सा पानी का भी मसला है या किसी छोटे से उसके मसाइल है, तो इन्हीं के दरवाजे ठकटाते रहें। वो नहीं चाहते हैं कि निचले सतह से लोग आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात बिल्कुल खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। रिजवान अजान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।